सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 25 जनवरी 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे गजा सीज फायर पर मिस्र हुआ सख्त, खेल और बाईपास दोनों किए नामंजूर। सीज फायर की बातों के बीच गजा पर एयर स्ट्राइक, 2 बच्चों समेत 3 लोग शहीद। ईरान के इर्द गिर्द अमेरिकी मिलिट्री जमावड़ा हुआ तेज। इधर ईरान की मिसाइल ताकत हुई और मजबूत, लेकिन पूरी डिटेल दुश्मन से छुपाई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर का दावा, दंगों में इसराइल को 12 डे वॉर से भी बड़ी शिकस्त हुई हासिल। इराक की पॉलिटिक्स में आया बहुत बड़ा मोड़, नूरी अल मलिकी फिर से बनने जा रहे प्राइम मिनिस्टर। बगदाद की सड़कों पर ईरान के हक में नारे लगे, आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट में निकली रैलियां। और सूडान में औरतों पर टूटे जुल्म के पहाड़, तो सीरिया में अल शरा ने निकाला तेल। उधर ट्रंप ने बेचने के लिए निकाला वेनेजुएला के जहाजों से ऑयल। शुरुआत करते हैं इस शो की। गजा सीज फायर पर खेल बर्दाश्त नहीं, मिस्र ने ये कहकर लाइन खींच दी है। वेस्ट एशिया में जंग जैसे हालात की आग भड़की हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच माहौल टेंस है। इसी माहौल में गजा के सीज फायर को लेकर डर और खदशे जाहिर किए जा रहे हैं। और इन तमाम हैपनिंग्स के बीच में इजिप्ट ने, मिस्र ने साफ और सख्त लहजे में मैसेज दे दिया है कि रीजन को तोड़ने का खेल भी नामंजूर है और गजा के सीज फायर से छेड़छाड़ भी। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि मिस्र रीजन के मुल्कों को टुकड़ों में बांटने, मिलिशियाज खड़ी करने या नेशनल आर्मी और स्टेट इंस्टीट्यूशन से बाहर पैरेलल सिस्टम बनाने की हर कोशिश के खिलाफ है। उनका कहना साफ था कि रीजन में अराजकता फैलाने वाला कोई भी मॉडल कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में 10 अक्टूबर से लागू सीजफायर पर बात करते हुए अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि मिस्र इस डील के टोटल अमल के लिए दबाव बना रहा है और जो भी इसे बाईपास करने की कोशिश करेगा उसे रोका जाएगा। यानी सीजफायर सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी चले, ये मिस्र की लाइन है। अल सीसी ने एक और अहम बात साफ लफ्जों में कही कि फ़लस्तीनी आवाम को ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन से बेदखल करने की कोई भी कोशिश मिस्र को मंजूर नहीं है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब गजा पूरी तरह तबाही का मंजर पेश कर रहा है। अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली आर्मी की कार्रवाई में 71,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा हैं। 1,70,000 से ऊपर लोग इस पूरे 2 साल की जंग और सीज फायर के बाद खिलाफ वर्जियों में जख्मी हुए हैं। सीज फायर के बावजूद हमले रुके नहीं हैं। 10 अक्टूबर के बाद भी 477 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं और 1300 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं सीज फायर के बाद। मतलब तस्वीर तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ सीज फायर के नाम पर राहत की बातें हैं, दूसरी तरफ ज़मीन पर लगातार खून बह रहा है। ऐसे में मिस्र का ये बयान सिर्फ डिप्लोमेटिक लाइन नहीं, बल्कि एक वार्निंग है कि गजा को लेकर अब और खेल नहीं चलेगा। बढ़ते आगे। सीजफायर के अगले फेज और रफा क्रॉसिंग खोलने की तैयारियों के बीच गजा में जमीन पर बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने आ रही है। सैटरडे को इजरायली फोर्सेस ने गजा सिटी के ईस्टर्न इलाकों पर एयर स्ट्राइक्स की। वहीं खान यूनिस में जमीनी फायरिंग शुरू कर दी गई। इन हमलों में 3 फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। ये हमले ऐसे वक्त हुए जब कागजों पर सीज फायर को आगे बढ़ाने और रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को दोबारा खोलने की बातें चल रही हैं, लेकिन फील्ड पर हालात ये बताते हैं कि बंदूक अब भी खामोश नहीं हुई है। गजा में लोग एक तरफ राहत की उम्मीद देख रहे थे, दूसरी तरफ आसमान से बम और जमीन से गोलियां बरसती रहीं। इस पूरी सूरत हाल की जो टाइमिंग है वो बड़ी अहम है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती टेंशन के दौरान या दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी एडवाइजर्स स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जैरेड कुशनर कल ही तेल अवीव पहुंच चुके हैं। यानी डिप्लोमेसी के दौर भी चल रहे हैं और साथ ही गजा में मौत का सिलसिला भी। वो दोनों तो गजा के साथ साथ ईरान की भी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ गजा की रूह की बात कौन कर रहा है? फिलहाल तो साफ है कि सीज फायर की बातें अपनी जगह हैं, लेकिन जमीन पर हालात अब भी बेहद नाजुक बने हुए हैं। सवाल यह है कि क्या ये हमले किसी बड़े सिग्नल का हिस्सा हैं या फिर गजा के लिए सीज फायर एक बार फिर सिर्फ नाम का ही रह जाएगा। गजा से एक और छोटी सी लेकिन दिल दुखाने वाली खबर यह है कि गजा में ठंड से बच्चों की मौतों का सिलसिला थमा नहीं है।
ऊपर से इसराइली स्ट्राइक्स में मरने वालों की गिनती 71,600 के पार पहुंच गई है। फ़लस्तीनी हेल्थ ऑफिशियल्स का कहना है कि हालात रोज बद से बदतर होते जा रहे हैं। लगातार हमलों ने पूरे इलाकों को मलबे में बदल दिया है। हजारों फैमिलीज बिना छत के खुले आसमान के नीचे पड़ी हैं। उन तक न मेडिकल मदद वक्त पर पहुंच रही है और ना ही रेस्क्यू टीमों को तबाह इलाकों तक पहुंचने दिया जा रहा है। ठंड में ठिठुरते दुधमुहे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। अस्पताल पहले से ही भरे पड़े हैं। दवाइयों और ईंधन की भारी कमी है और हर नई स्ट्राइक के साथ लाशों का आंकड़ा, लाशों की फिगर्स बढ़ती चली जा रही है। गजा में इस वक्त सवाल ये नहीं है कि हालात कितने खराब हैं। सवाल यह है कि क्या दुनिया इस तबाही को रोकने के लिए कुछ करेगी या बस ये गिनती बढ़ती हुई देखती रहेगी। अब ईरान से 3-4 अहम खबरें। ईरान के करीब अमेरिका का भारी फौजी जमावड़ा माहौल को और गर्म कर रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन समंदर में आगे बढ़ रहा है और उसके साथ टॉम हॉक मिसाइलों वाले जंगी जहाज भी लगाए गए हैं। फाइटर जहाज, हवा में तेल भरने वाले प्लेन, रसद लाने वाले जहाज और एक कमांड शिप भी इस फोर्स का हिस्सा है। मतलब साफ है शीशे की तरह। वॉशिंगटन ईरान के खिलाफ अपनी फौजी तैयारी खुलकर दिखा रहा है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले ही तानातनी बहुत तेजी से और बहुत हाई लेवल की चल रही है। इतना बड़ा फौजी मूवमेंट आम कदम नहीं माना जा रहा। इलाके के मुल्क घबराए हुए हैं क्योंकि जरा सी भी चिंगारी पूरा समंदर आग में झोंक सकती है। सवाल सीधा है, क्या अमेरिका सिर्फ प्रेशर बनाना चाहता है या फिर वेस्ट एशिया को एक नई जंग की तरफ धकेला जा रहा है? क्या करने वाला है अमेरिका? अभी तक ये जवाब किसी के पास नहीं। अब ईरान से आई एक ऐसी खबर सुनिए जो ईरान के दुश्मनों के कान खड़े करती है और ईरान के चाहने वालों के दिल गुलजार कर देती है। ईरानी मिसाइलों की तादाद और क्वालिटी पहले से ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन ईरान ने इन मिसाइलों की पूरी डिटेल छुपा ली है। खबर तफसील से। ईरान ने कहा है कि इसराइल के साथ पिछली जंग के बाद उसकी मिसाइल ताकत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और असरदार हो चुकी है। ईरानी डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन हैं ब्रिगेडियर जनरल रजा तलई नेक, ये उनका नाम है। उन्होंने बताया कि पिछले साल जून में जो 12 दिन की जंग हुई उसके बाद ईरान ने सिर्फ न अपनी मिसाइलों की क्वालिटी बेहतर की है बल्कि उनकी तादाद भी बढ़ा दी है, नंबर ऑफ द मिसाइल्स। उनका कहना है कि उस जंग से मिले तजुर्बे ने ईरान की डिफेंस को भी ज्यादा मजबूत और कारगर बना दिया है। तलैनिक के मुताबिक ईरान ने नए और एडवांस किस्म के मिसाइल सिस्टम तैयार किए हैं ताकि किसी भी नए खतरे का सही वक्त पर जवाब दिया जा सके, लेकिन इन तरक्कियों की पूरी डिटेल जानबूझकर सामने नहीं लाई जा रही ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन को हैरान किया जा सके। और यही तो ईरान कहता है, अब की ऐसा हमला करेंगे तो मैं सरप्राइज कर देंगे। उन्होंने ईरान पर हमले की हालिया धमकियों को भी खारिज करते हुए कहा कि दुश्मन की हिचकिचाहट भरी बातें इस बात का सबूत हैं कि वो ईरान की डिफेंस ताकत और मिसाइल पावर से डरता है। तो ईरान ये भी दावा कर रहा है कि उसका दुश्मन यानी अमेरिका उससे डर रहा है, हमारी मिसाइल और डिफेंस पावर देख के डर रहा है। और ईरान ये भी कह रहा है कि हम मिसाइलें ज्यादा तादाद में जमा कर चुके हैं और ज्यादा एडवांस जमा कर चुके हैं। अब ये जून से अलग ही नजारा होगा जो इस बार होगा। पार्ट 2 दबंग का जरा ज्यादा बेहतर होगा, देखते हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालिबाफ। इन्होंने कहा है कि हालिया दंगों में इसराइल को ऐसी जिल्लत भरी शिकस्त मिली है, ऐसी जिल्लत भरी शिकस्त जो पिछले साल जून में लड़ी गई 12 दिन की जंग से भी ज्यादा शर्मनाक है। उनका कहना है कि ज़ायनिस्ट निजाम ने ईरान के अलग अलग शहरों में एक साथ प्लानिंग के साथ दहशतगर्द कार्रवाइयां चलाने की कोशिश की, यानी दंगे भड़काने की, लेकिन 48 घंटे के अंदर ही उसका पूरा खेल बिगड़ गया और उसे ऐसी हार झेलनी पड़ी जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। कालिबाफ ने कहा कि चाहे अमेरिका इसराइल की जंग का दौर हो या फिर हाल के ये दहशतगर्द दंगे, हर मोर्चे पर, हर महाज पर ईरान ने खुद को संभाला और दुश्मन को पीछे धकेल दिया। उन्होंने इस पूरे वक्त में इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC की बड़ी कोशिशों की तारीफ भी की और कहा कि मुल्क की हिफाजत में इन फोर्सेस ने अहम किरदार निभाया है।
ان کا کہنا تھا کہ دشمن کا مقصد ایران کو اندر سے کمزور کرنا تھا، لیکن نتیجہ الٹا نکلا اور زائنسٹ نظام کو ایک اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ سوال اب یہ ہے کہ بار بار ایسی شکست کے بعد بھی کیا اسرائیل اپنی راہ بدلے گا یا علاقے کو اور آگ میں جھونکنے کی کوشش وہ جاری رکھے گا؟ عراق کی پالیٹکس میں ایک بہت بڑا ٹوسٹ آیا ہے۔ نوری المالکی کی واپسی طے لگ رہی ہے۔ یہ عراق کے اعتبار سے سب سے بڑی خبر ہے اور دنیا بھر میں آج یہ خبر چھائی رہے گی۔ عراق کے سب سے بڑے شیعہ پولیٹیکل الائنس نے ایک بڑا فیصلہ لیتے ہوئے نوری المالکی کے نام پر مہر لگا دی ہے۔ شیعہ فیکشنز کے الائنس کوارڈینیشن فریم ورک نے اعلان کیا ہے کہ میجورٹی ووٹ سے نوری المالکی کو اگلا پرائم منسٹر بنانے کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے۔ وہ سب سے بڑے پارلیمنٹری بلاک کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اس الائنس میں کئی ایسے گروپس شامل ہیں جن کے ایران سے الگ الگ لیول پر تعلق رہے ہیں۔ فریم ورک کا کہنا ہے کہ المالکی کے پاس ملک چلانے کا لمبا تجربہ ہے، پولیٹیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہے اور پہلے بھی وہ سسٹم کو رن کر چکے ہیں۔ نوری المالکی 275 سال کے ہیں، بڑے بزرگ ہیں اور عراق کی پولیٹکس کے سب سے چالاک اور سب سے اثردار چہروں میں وہ گنے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوں پہلی بار پرائم منسٹر بن رہے ہیں۔ 2003 میں امریکہ کے عراق پر اٹیک کے بعد وہ ایک لوتے ایسے لیڈر رہے ہیں جو سال 2006 سے سال 2014 تک 2 بار عراق کے پرائم منسٹر بنے۔ اسی دور میں صدام حسین کا دور ختم ہوا اور عراق کا پورا پاور سٹرکچر بدل گیا۔ عراق میں اسی وقت سے ایک ان ریٹن ارینجمنٹ بھی چلا آ رہا ہے، میں بتاتا ہوں۔ اس ارینجمنٹ کے تحت عراق کا پرائم منسٹر شیعہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ اسپیکر سنی اور پریزیڈنٹ کرد، ایک بیلنس بنا کر چلا جاتا ہے۔ نومبر کے جنرل الیکشن کے بعد کوارڈینیشن فریم ورک نے میجورٹی حاصل کی، جس کے بعد اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا اس پر اندر خانے ٹینس بات چیت چلتی رہی۔ پچھلے مہینے پارلیمنٹ نے اسپیکر چن لیا تھا۔ اب اگلا سٹیپ نئے پریزیڈنٹ کو چننا ہے جو موجودہ پرائم منسٹر محمد شیعہ السودانی کی جگہ نئے پرائم منسٹر کو اپوائنٹ کرے گا۔ حالانکہ المالکی کا نام آتے ہی کنٹروورسی بھی ساتھ آتی ہے۔ ان پر کرپشن کے الزام لگے ہیں، فرقہ وارانہ ٹینشن بڑھانے کے الزام ہیں اور داعش کے ابھار کو روکنے میں ناکامی بھی ان کے ریکارڈ کا حصہ رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ آج بھی عراق کی پالیٹکس میں ایک پاور سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے، کیا نوری المالکی کی واپسی عراق کو اسٹیبلٹی دے گی یا پھر پرانی کنٹروورسیز ایک بار پھر ملک کو نئے پولیٹیکل کرائسس کی طرف دھکیل دیں گی؟ عراق کی دارالحکومت بغداد کی سڑکوں پر ایران کے حق میں آوازیں گونجی، نعرے لگے۔ آیت اللہ خامنئی کے سپورٹ میں عراق کی عوام سڑکوں پر اتر آئی۔ عراق کی دارالحکومت بغداد میں یہ نظارہ دیکھنے والا تھا۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے، ہاتھوں میں بینرز تھے اور آوازوں میں نعرے۔ میسج صاف تھا، عراقی عوام ایرانی لوگوں کے ساتھ یکجہتی دکھا رہی ہے اور اسلامی انقلاب کے لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے سپورٹ میں کھل کر کھڑی نظر آ رہی ہے۔ ریلیوں میں شامل لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف سیاست کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ریجن میں دباؤ، دھمکیوں اور باہری دخل کے خلاف ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ہے۔ بغداد کی سڑکوں سے اٹھی یہ آواز بتا رہی ہے کہ عراق میں ایک بڑا طبقہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے اور موجودہ حالات کو ریجن کے خلاف ایک پلان کے طور پر، ایک سازش کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، جب ٹینشن بڑھ رہی ہے تب بغداد کی سڑکیں صرف ٹریفک نہیں، سیاسی میسج بھی کیری کر رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ پبلک سولیڈیٹری آنے والے دنوں میں ریجنل ایکویشن کو اور شفٹ کرے گی؟ آگے کچھ اور خبریں ہیں جو ہیڈ لائن سے ہی آپ سب کچھ سمجھ لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گا کیا چل رہا ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی ہیڈ لائن سوڈان سے ہے، ویمن مین وکٹمز آف سوڈان کانفلکٹ ابیوزز، منسٹر ٹو AFP۔ یہ سب کچھ ہم جانتے ہیں، اس میں ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو ایک خانہ جنگی چل رہی ہے جس میں کروڑوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، ہزاروں مارے گئے ہیں سوڈان میں، اس کانفلکٹ کی سب سے بڑی شکار اگر کوئی بنی ہے تو عورتیں بنی ہیں، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے مائیں ہوں، چاہے بیٹیاں ہوں۔ اور جنگ میں، خانہ جنگی میں کیا ہوتا ہے، کہیں کی بھی جنگ ہو، کوئی بھی آرمی، دنیا کی کوئی آرمی مورل آرمی نہیں ہوتی، یہ سب کہنے کی بات ہے۔ تو جب جنگ
ہوتی ہے اور دنیا کی ہر فوج پر الزام ہے، کسی کو اٹھا کر دیکھ لیے. لیکن یہ جو بروٹیلٹی ہو رہی ہے افریقہ میں، سوڈان میں، یہ بہت بدترین کہانی ہے جسے جب لکھا جائے گا تو آج کے جو نائک ہیں، آج کے جو ہیرو ہیں اپنے آپ کو کہلا رہے ہیں، وہ سب ولن لکھے جائیں گے. عورتوں کے ساتھ ابروریزی، عورتوں کے ساتھ نہ جانے کیا کیا، آپ تصور نہیں کر سکتے، میں کہہ نہیں سکتا، وہ سارے ظلم ہو رہے ہیں. ایک اور ہیڈ لائن ہے، سیریا بگنس آئل ایکسٹریکشن ایٹ ریسنٹلی کنٹرول فیلڈز. کردوں کو پیچھے دھکیلنے کے بعد کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، سیریا کی کنٹرول میں لیا، قبضہ کیا سیریا کی حکومت نے، الشرا کی حکومت نے اور ان کی فوجوں نے. اب یہ جو سیرین پیٹرول کمپنیاں ہیں وہ وہاں پہنچ گئیں، کیونکہ وہاں پر ہومس میں اور بانیاس میں ریفائنریز ہیں. تو یہاں پر سیریا کی حکومت نے، ان کے نظام نے اب آئل نکالنا شروع کر دیا ہے اپنے کنوؤں سے، اور انہیں ریفائنریز میں بھیجنا بھی شروع کر دیا ہے. یہ اکنامی کنٹرول کرنی تھی الشرا کو، اور انہیں پتا تھا اسے کنٹرول کرنے کے بعد ہی سیریا کی صورت سنور سکے گی. تو اتنی جلدی کسی کو پیچھے ڈھکیلنا اور پھر اس پورے ویپار کو ہاتھ میں لے لینا، یہ بھی بڑی بات ہے. اور تیل سے جڑی ایک اور خبر یہ ہے جو مڈل ایسٹ سے باہر کی ہے، میں نے سوچا اسے جوڑ دوں. امریکہ نے وہ جو جہاز ضبط کیے تھے نا وینزویلا کے، تیل والے ویسل جو ہوتے ہیں، آئل ٹینکر جو ہوتے ہیں، ان جہازوں سے تیل نکالنا شروع کر دیا ہے. اور ٹرمپ کہہ رہے ہیں ہم بیچیں گے نا. جی، یو ایس has taken oil from seized Venezuelan tankers. ٹرمپ says کہ ہم نے آئل نکال لیا، ساری جنگ تیل کی ہے. اب کوئی کہہ نہیں رہا ہے ڈرگ کارٹل ڈرگ کارٹل ڈرگ کارٹل، ہم ڈرگز والوں کے خلاف لگے ہوئے ہیں. ایک کیا مادروں کو اٹھا لینے سے ڈرگز رک گئی ہے؟ بتائیں نا. مادروں کو اٹھانے کے کئی مقصد تھے. دنیا کو پیغام دینا تھا، بھوکال ٹائٹ کرنا تھا، یہ بتانا تھا ہم کیا کر سکتے ہیں. کسی ملک کے صدر کو اٹھا کر ہم اپنے یہاں لا کر جیل میں ٹھوس سکتے ہیں. اب یہ کہا ہے کہ امریکن ریفائنریز میں وہ تیل آ رہا ہے، وہاں پر جو ہے اس کا پوری پروسیس ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ آئل مارکیٹ میں بیچا جائے گا. اور کہا لیٹس پٹ دس وے، دے ڈونٹ ہیو اینی آئل، وی ٹیک دا آئل. ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں سارا تیل کا کھیل ہے. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے.